kubw'ifoto y'urwibutso nyakubahwa perezida wa repubulika ijambo ni iryanyu. Murakoze cyane bwana minisitiri, nyakubahwa perezida w'inama nkuru ya repubulika ya Togo nyakubahwa Ford, nyakubahwa perezida wa repubulika ya demokarasi ya Congo Felix, nyakubahwa minisitiri w'ubwami bwa Katari, nyakubahwa hagarariwe leta zunze ubumwe za Amerika nyakubahwa Mossad, Kaya intumwa nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi, nyakubahwa perezida w'inama nyobozi y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, bagore namwe bagabo ba minisitiri b'ambasaderi n'intumwa z'amahanga bashyitsi bakomeye inshuti zacu. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na perezida wa Repubulika ya Togo bamaze kuvuga amagambo akomeye cyane twibutsa ko tudashobora gukomeza kurebera nk'abacecetse ku makuba ari kubera mu burasirazuba bwa Kongo akagira ingaruka ku karere kose k'ibiyaga bigari no ku bihugu bihagarariwe hano na ba minisitiri u Rwanda, Burundi, Uganda ndetse na Tanzania. Ndabashimira mwese kuba muri hano uyu munsi, mutari gusa abitabiriye ahubwo muhagarariye ibihugu byanyu mu buryo bufasha imbaraga z'ubuhuza zatangiye kera. Ndashaka kandi gushimira uruhare rw'imiryango y'akarere rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ubuhuza bwatangiye bwa Kenya bukurikirwa n'ubwa Angola bwagize uruhare rukomeye mu myaka yashize. Ubufatanye rero bwa Togo ku busabe bwa perezida wa Angola uyobora umuryango w'ubumwe bwa Afurika bukaba rero perezida Faure Nyasinge ubu ari mu nshingano z'ubuhuza. Leta rero zunze ubumwe za Amerika nazo zagaragaje ubwitange bukomeye cyane mu masezerano yagezweho muri Kamena ishize. Katari nayo ikomeje ubuhuza mu buryo bujyanye neza n'izindi mbaraga. Inama yacu rero y'uyu munsi, iyi nama mpuzamahanga y'ubutabazi igamije rero guhuza imbaraga zose mu buryo burambuye bufunguye kandi buhamye kugira ngo dusohoze ibyo biganiro bya politike, iby'umutekano n'ubukungu. Twibanze rero cyane ku bibazo by'ubutabazi byihutirwa n'ubuzima bw'abantu. Les stigmates d'un conflit ancien qui s'est accentué depuis plus de 3 ans et qui s'insinue dans les foyers, qui déchire les communautés et use les espérances depuis trop longtemps. Kivu y'Amajyaruguru ariko kandi nituri n'utundi turere byose uyu munsi byanditseho ibikomere by'intambara bimaze imyaka myinshi, zasenye imiryango, zasenye icyizere cy'abantu mu myaka myinshi ishize. Perezida Tshisekedi yabivuze neza cyane, ibibabare birababaje cyane. Abantu barenga 1 miliyoni bamaze kwimurwa kuva uyu mwaka watangira. Barimo rero muri 6 miliyoni z'abamaze igihe barahungiye imbere mu gihugu. Ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi ziri muri Kongo no mu bihugu by'abaturanyi. Abantu 28 bari mu nzara ikabije, umugore umwe uhohoterwa buri munota 4, umwana umwe mu minota 30. Abo si imibare gusa, ni ibikomere by'ubumuntu bwacu, ni amajwi y'abantu batabaza, ni amaso n'imiryango yabuze amahoro. Abo ni abagore n'abana bambuwe ubuzima n'ejo hazaza, abaturage batakaje byose. Malgré la douleur, malgré la lassitude, les peuples des Grands Lacs témoignent d'un courage admirable. Ariko nubwo bababaye, nubwo bananiwe, abatuye mu karere k'ibiyaga bigari bagaragaza ubutwari n'ubwihangane budasanzwe. Uwo mutima wo kudacogora ni utwibutsa inshingano zacu, ni wo uduhungirira gukora. Ni wo udukangurira gukora. Niyo mpamvu rero hamwe na perezida Faure Nyasinge duteguye iyi nama, kuko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kidashobora gusigara mu mpapuro z'amateka nk'indi mibabaro myinshi y'isi yuzuye intambara, inzara n'indwara.
s'éteindre par désespoir. ariko kandi nta rwego rwo hejuru rw'umubabaro, nta byiciro mu bantu bigomba kubaho. Président, cher Félix. La guerre à l'est du Congo. Iyi krize ntigomba kurangira mu kwiheba, ahubwo ikaba intangiriro yo guhaguruka nk'abantu dufatanyije nk'uko nyakubahwa Felisi abidutumiye. Que se joue le respect du droit international, de la dignité humaine. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ni isuzuma ry'ubumuntu bwacu. Si ikibazo rero kiri kure, ahubwo ni ikibazo kiri hano, kiduha rero isura y'ukuri kwacu nk'abantu. Une seconde de ce qui se joue aujourd'hui dans les Grands Lacs. Ihagarariye rero icyubahiro cy'amategeko mpuzamahanga, agaciro k'ikiremwamuntu n'indangagaciro zacu zisangiye. Encore avec des résolutions précitées par mes deux collègues, en particulier la résolution. Ndashimira rero imbaraga zose zashyizwe hano mu muryango mpuzamahanga n'ibyemezo by'umuryango w'abibumbye, harimo na resolution ya 2727. Ndashimira kandi abaturage ba Kongo n'ab'u Rwanda kubw'ibikorwa bagenda bafatanya mu nzira y'amahoro. Mais elle ne saurait être durable si les populations en sont absentes. Amahoro nyayo rero yubakwa mu biganiro, ubushake n'ubutwari, ariko kandi ntashobora kuramba abaturage batayigizemo uruhare. De production économique, comme l'a très bien détaillé le président. Nta mahoro rero adafite uburinzi bw'abasivile, nta kwiyunga kudafite ubutabera, indishyi n'ubukungu burambye. Celle de la société civile, des organisations non gouvernementales. Iyi nama rero mpuzamahanga igamije intego eshatu Des femmes z'ingenzi. et des hommes qui chaque jour, au péril de leur vie, soignent, nourrissent et protègent. Je veux ici Kumvikanisha ijwi ry'abakorera mu butabazi, ab'imiryango itegamiye kuri leta, ab'imiryango y'abibumbye, abagore n'abagabo bitangira buri munsi, bakavura, bagatanga ibiribwa, bagatangira ubuzima. le plan de réponse des Nations Unies, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, plus de 2 milliards d'euros. Icya kabiri ni ugukusanya amafaranga akwiye ubukana bw'ikibazo. Nk'uko rero byavuzwe, gahunda y'umuryango w'abibumbye yasabaga miliyari zirenga 2 z'amayero, ariko yari yuzuye gusa 16% mbere y'iyi nama. Uyu munsi rero bamwe twakusanyije miliyari 1.5 z'amayero yo gufasha abaturage bari mu kaga. D'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables. Merci à vous toutes et tous de ces engagements. Icya gatatu rero ni ugutanga ingwate zifatika no kubahiriza uburenganzira bwo kugeza ubutabazi, kurinda abakozi b'ubutabazi no gukuraho imisoro ku bikorwa byabyo. Aux populations de rebâtir leur quotidien, de retrouver leur autonomie alimentaire et économique, de pouvoir retrouver une activité qui stabilise, ce qui est le cœur même du travail des humanitaires. Enfin, nous avons voulu des garanties concrètes sur l'accès humanitaire, la protection des travailleurs, la libre... Ndashaka gushimira ubutwari bw'abagiraneza, abandika ibyaha bakavura ibikomere, bagasubiza icyizere kuva muri Mutarama 13 muri bo bamaze kwicwa. Tubashimiye rero byimazeyo, twifatanyije n'imiryango yabo. Tugomba rero kubarinda nk'uko turinda umutungo w'agaciro k'ubumuntu. Ceux qui chaque jour prennent le risque de leur vie pour sauver celle des autres. Ni amategeko rero mpuzamahanga abitwibutsa, ni ikiremwamuntu, ni ishema ryacu bidusaba kubikora. Et en me félicitant de l'aide mobilisée aujourd'hui, je veux dire à leurs proches, à leurs équipes, notre reconnaissance et notre solidarité. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité. Ku bijyanye no kwinjiza rero ubutabazi, ndashaka gutangaza ko nyuma y'ibiganiro byacu twemeranyije ko ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa mu byumweru 2 imbere ku ngendo z'ubutabazi za kumanywa ku ndege nto bitewe n'ibikoresho bihari. Pour des vols humanitaires de jour de petit gabarit. Ibyo rero bizakorwa hubahirijwe ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ingendo z'ubutabazi zitangire vuba kandi bizunganire imiyoboro y'ubutabazi, urugero binyuze mu Burundi. Par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi.
C'est un signal concret, ni ikimenyetso gifatika cyari gitegerejwe kandi gikenewe ku baturage. Nzi uburyo rero inshuti zanjye zishinzwe ubuhuza Qatar no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanya kugira ngo isubukurwa ry'iyi koridoro ribe mu buryo bwubahiriza amategeko kandi rifatanywe n'ingamba zikwiye. Ndashaka rero kubashimira cyane kubw'uruhare rwabo. Nzi ko iminsi iri imbere izaba ikomeye kuri ibi bibazo byose. Ubufaransa buzakomeza kuba ku ruhande rw'ibihugu byo muri aka karere. Dusangiye kenshi imico, indimi n'imibare y'abantu. Tuzashyigikira rero imbaraga za diplomasi ziri gukorwa kugira ngo haboneke igisubizo cya politiki kirambye cyubahiriza burundu ubwigenge n'ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere. Tuzaharanira ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, gukomeza rero ibikorwa bya MONUSCO nta nzitizi, kurwanya imitwe yitwaza intwaro n'imvugo zibiba urwango ndetse no gushyigikira iperereza yigenga ku byaha byibasira uburenganzira bwa muntu riri gukorwa ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye. Ndashaka kandi kubagaragaza ko ari ngombwa gukomeza gukaza ubuyobozi bwa Afurika mu gukemura ibibazo byayo. Ibyavuzwe rero na Perezida Ford mu izina ry'ubutabaniro bwa Afurika yunze ubumwe n'ingenzi cyane kandi turabyemera kuko nta mahoro abaho hatabayeho ubutabera, kandi rero nta butabera bubaho hatabayeho ukuri, nubwo gusaba ukuri bishobora kuba bigoye. Bagenzi banjye rero ndongera kubashimira ku bw'umuhate n'ubwitange mwagaragaje uyu munsi mu kwita ku karere k'amajyepfo y'ibiyaga bigari no mu guhangana n'iki kibazo cyihutirwa cy'ubutabazi. Dusubije rero iki cyifuzo cyo gukorera hamwe vuba kandi mu mucyo kugira ngo dusubize icyizere abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Tugomba rero gukorera tubitewe n'ubuntu aujourd'hui autour des Grands Lacs et autour de cette urgence humanitaire. Répondant à cet appel à agir vite, ensemble et lucidement pour redonner espoir aux populations de l'Est. Tugomba rero gukora tubitewe n'ubuntu bw'abantu ku bwabo no ku baturage bose bo mu karere k'ibiyaga bigari. Dufite rero ubutwari n'icyizere cy'uko dufite inshingano rusange yo kubarengera. Kandi rero kugira ngo nsoze, niba Felisi abinyemereye, ndashaka gusubiramo amagambo ya Patrice Lumumba: ku bana banjye nsigaye inyuma, abo nshobora kutazongera kubona, ndashaka ko babwira ko ejo heza ha Kongo ari heza cyane. Kuri uwo wemera ko ubwisanzure, agaciro n'ubutabera bidatandukana uyu munsi, mwese mwavuze ko tuzakomeza kuba indahemuka kuri ayo mahame. Ku cyizere cyayo rero kandi tuzaharanira kuzana ejo hazira umutekano n'iterambere ku baturage b'akarere k'ibiyaga bigari. Murakoze cyane ku gihe cyanyu no ku bw'umuhati wanyu. Murakoze.